बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये हो ही नहीं सकता कि नमक हराम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी औकात दिखाने से बाज ना आए। कोई मौका इनके हाथ आता जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ मुंह से आग उगलना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, पहले जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे मूव करने की कोशिश की और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और बड़ी तादाद में उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया। अब नाज़रीन, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी है, माहौल जो है वो काफी ज्यादा कशीदा है, तो ऐसे में भारत के जो स्पॉन्सर्ड हैं अफगान तालिबान वजीर की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ और पश्तूनों को भड़काने की कोशिश की गई है। औकात इनकी नाज़रीन पाकिस्तानी पश्तूनों ने भी याद दिला दी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हैसियत और औकात क्या है जो पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान के मामलात के अंदर दखल अंदाजी दे रहा है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के जो हैरी ट्रूमैन जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां पर एक और जो F-18 जंगी त्यारा है, बम्बार त्यारा नाज़रीन, $1 अरब का, ये तबाह हो गया। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी हुई है और इस बढ़ती कशीदगी में ये कैसे मुमकिन है कि जो नमक हराम है वो अपनी औकात ना दिखाए, वो ना बताएं कि जी हम किन के स्पॉन्सर्ड हैं और किन के डॉलरों की छना छन पर हम नाचते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान से नाज़रीन हमेशा आपको पता है पाकिस्तान को गर्म हवाएं ही आई हैं। पाकिस्तान ने जितने मर्जी एहसानात इन पर किए लेकिन जवाब में इनकी जानिब से नमक हरामी ही दिखाई गई। अब नाज़रीन, जब जंग का माहौल है तो ऐसे में पाकिस्तानी पश्तूनों को पाक फौज के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई है। पहले भी इनकी औकात जो है वो पाकिस्तानी पश्तूनों के सामने बेनकाब हो चुकी है और जिस तरह से उन्होंने ये जो अफगान मुहाजिरीन उनको पकड़ पकड़ कर उनके मुल्क में वापस भेजने में सिक्योरिटी इदारों की मदद की, जिस तरह से दहशतगर्दों को कहा कि ये तुम्हारा ऐसा इलाका नहीं हो, ना ही तुम्हारे चाहे तुम यहाँ पे किसी के रिश्तेदार हो तो तुम्हें कोई पनाह नहीं मिलेगी। खुद जो है वो मुकामी जिरगे जो हैं उन्होंने अपने अमन कमेटी के लोगों को इनके खिलाफ पहरों पर लगाया कि कोई भी दहशतगर्द नजर आए तो उसको ठोक दो। तो नाज़रीन, अब मुकामी लोग इनके खिलाफ हुए हैं तो इन्होंने एक नया पैंतरा खेलने की कोशिश की है। आज मुल्ला ज़ईफ नाज़रीन, ये अफगान तालिबान के वजीर भी और अहम तरीन रहनुमा है, इसने एक बड़ा बयान दिया। नाज़रीन, इसने अपनी औकात से बाहर निकल के बात की है। इसने कहा है कि ये जो जंग हो रही है, ये जो मामलात खराब है, ये पंजाबियों और हिंदुओं के दरमियान सियासी तनाज़ा है। आप अंदाजा लगाएं इनकी जो मकार और जितनी मकरू शक्लें हैं इनकी, इसी तरह से इतनी मकरू करतूत हैं इनके और पाकिस्तान के बारे में बकवासबाजी करते हैं। अब इसने क्या कहा जी कि ये पंजाबियों और हिंदुओं के दरमियान एक तनाज़ा है, सियासी तनाज़ा है, लिहाजा पश्तून इसको इससे अपने आप को पीछे रखें और पाकिस्तान इन्हें उकसाएगा कि इसे जिहाद का नाम देगा लेकिन इसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मजहब के साथ ना इसका कोई ताल्लुक है और ना ही जो पश्तून है वो पाकिस्तान के बहकावे में आए और भारत के खिलाफ कतन ना निकलें। ये है नाज़रीन इनकी असल औकात, ये है इनकी असल हकीकत कि हर चीज अपने असल की जानिब जाती है और ये गद्दार और नमक हराम है। इन्होंने कभी भी पाकिस्तान के साथ जो है वो लॉयल नहीं होना, बल्कि हमेशा से इन्हें तकलीफ इस बात की है कि पाकिस्तानियों इनके बाप को ठोक के रख दिया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी तो अभी चलनी है। तब से जब पाकिस्तान ने इनके राफेल तैयारों को ठिकाने लगाया है तो अब नाज़रीन इनको भी हाथ पांव पड़ गए कि पाकिस्तान ने अगर अभी तक हाथ होला रखा हुआ है, अगर पाकिस्तान अंदर घुस के कार्रवाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के किसी सलाहियत की कमी है, बल्कि पाकिस्तान चाह रहा है कि बातचीत के जरिए अच्छे तरीके से अच्छे हमसायों की तरह आगे बढ़ के मामलात को लेकर चला जाए और खित्ते में अमन कायम किया जाए। अगर पाकिस्तान चाहे तो नाज़रीन 24 घंटों के अंदर अंदर काबुल को अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो मुल्ला ज़ईफ की जानिब से पश्तूनों से कहा गया तो पश्तूनों ने इसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पश्तूनों ने कहा कि अपनी औकात में रहो, हमारे मुल्क के अपने मामलात हैं, ये हमारे ना तो मजहब की बात है ना सियासी बात है, ये पाकिस्तान की बात है और पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे बेटे जाने कुर्बान कर रहे हैं तो हम भी इसके लिए हाजिर हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं।
تو ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی انہوں نے پلان کیا، انہوں نے بھارت کی فیور میں پلان کیا ہے۔ ابھی بھی افغانستان سے بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور فیک نیوز ان کی جو ہے اس کو یہ چلاتے رہے، پروپیگنڈا کرتے رہے، لیکن اب ان کا پروپیگنڈا نہیں چلنے والا۔ تمام تر چیزیں ان کی عیاں ہو چکی ہیں کہ یہ اصل میں کون ہے اور کن کے سپانسرڈ ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، یہ خبر ہے ناظرین بحیرہ احمر سے۔ ناظرین بحیرہ احمر میں امریکہ اور جو یمن ہے اس کے درمیان سیز فائر کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس دوران ابھی ایک تازہ ترین خبر آ رہی ہے جس میں امریکہ کے یو ایس ایس ہیری ٹرومین جو ان کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے اس کے اوپر یمنی میزائلوں سے ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ ناظرین یمن کی جانب سے کیے جانے والے اس حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کا ایک اور F-18 جنگی طیارہ وہ تباہ ہو گیا ہے۔ ناظرین یہ بہت غیر معمولی ہے، ابھی حقائق کا اصل چیزیں جو ہیں وہ بتائی نہیں جا رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ کا دوسرا ہیری ٹرومین کے اوپر، یہ ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر موجود F-18 دوسرا جنگی طیارہ جو ہے وہ بمبار طیارہ اور بڑا جدید طیارہ ناظرین یہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ ایسے سیز فائر کی باتیں نہیں کر رہا، ایسے ہی اس نے اپنے قومی سلامتی کے جو مشیر ہے اس کو نہیں فارغ کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے مشورے کی وجہ سے ہم اس جنگ میں پھنسے ہیں یمن کے ساتھ۔ یمن کا تو اندازہ ہمیں نہیں تھا کہ یمن ہمیں اس طرح سے کر دے گا۔ اب ناظرین یمنی میزائل جس طرح سے گر رہے ہیں، ان کے جو پالک یعنی جو ان کے پالے ہوئے دہشت گرد ممالک ہیں ان کے خلاف بھی، اور اس کے بعد ناظرین اس کے اوپر جو اٹیک کیے جا رہے ہیں امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑوں کے اوپر، یہ تمام تر چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ امریکہ اب کسی بڑے کنفلکٹ کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ امریکہ ایران کے ساتھ بھی سینگ نہیں پھنسانا چاہتا، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ہے ان کے جو سابق جو ان کے سیکورٹی کے مشیر ہیں وہ حمایت کر رہے تھے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے۔ ناظرین اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ترکمانستان کے اندر جو امریکہ اس کا بھارت کا فوجی اڈا ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین اس کا بھی انتظام پاکستان نے کر رکھا ہے، تمام جو پاسبلٹیز ہیں پاکستان پورے سینیریو کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ چکا ہے کہ اس کو کس طرح سے سرپرائز کرنا ہے۔ اب اس میں ترکمانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اگر اس کی جانب سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو پھر ترکمانستان کے اگینسٹ جو ممالک ہیں وہ بھی ان کے خلاف آذربائیجان کی جانب سے کارروائی کی جا سکتی ہے، یا اور معاملات جو ہے وہ ان کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس مزید آ رہی ہیں، اور وہ جیسے کنفرم ہوتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے اس وقت کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ بھارت کی نیندیں جیسے جیسے رات کی تاریکی پھیلے گی حرام ہوتی جا رہی ہیں کہ پاکستان ابھی حملہ کرتا ہے، لیکن ناظرین میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان ابھی فوری طور پہ اٹیک کرنے کی بجائے بھارت کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دے گا، اور اس کے بعد پاکستان ان کے پرخچے اڑائے گا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان حملہ کرے گا اور لازمی کرے گا۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی حملہ نہیں، جو حملے ہم نے کیے ہیں وہ ہو چکے اس کے بعد حملہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔